दोस्तों, चाहे बात कर ली जाए फेसबुक के मालिक यानी कि मार्क जुकरबर्ग की, या फिर गूगल, बास्किन रॉबिन्स, स्टारबक्स, वार्नर ब्रूस, कैल्विन क्लीन, डेल और ब्लैक रॉक जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में, इन सभी में ही एक चीज़ पूरी तरीके से कॉमन पाई जाती है। और वो कॉमन चीज़ ये है कि दुनिया की इन सारी ही मशहूर कंपनीज के जो फाउंडर हैं वो दरअसल ज्यूश हैं, यानी कि यहूदी धर्म से बिलोंग करते हैं। आज के दौर में दुनिया के उन कुछ खास मशहूर धर्मों और मजहबों से उलट के जिनकी आबादी इस वक्त करोड़ों बल्कि अरबों से ऊपर है, यहूदियों की आबादी बेहद कम है। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त पूरी दुनिया में ही यहूदियों की टोटल आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, जो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 0.2% बनता है, यानी कि 1% भी नहीं। मगर इसके बावजूद भी आज के दौर में न सिर्फ दुनिया की ज़्यादातर ताकतवर और मशहूर कंपनीज पर इन्हीं लोगों का राज है, बल्कि अगर एवरेज निकाला जाए तो दुनिया में रहने वाले हर 4 यहूदियों में से एक यहूदी करोड़पति होता है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा है क्यों? आखिर यहूदी ऐसा क्या काम करते हैं? उन लोगों को बचपन से ही ऐसी क्या चीज़ सिखाई जाती है कि जिसकी वजह से आगे जाकर वो लोग न सिर्फ करोड़पति बल्कि अरबपति तक बन जाते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इजराइल के बाद यहूदियों की सबसे ज़्यादा आबादी अमेरिका में रहती है। अमेरिका में रहने वाले जितने भी यहूदी हैं उनमें से 46% यहूदियों की सालाना कमाई $1 लाख के करीब है, यानी कि हमारे इंडियन रुपीस में 80 से 82 लाख रुपए। मगर हैरानी की बात यह है कि अगर अमेरिका की पूरी आबादी पर नज़र डाली जाए, यदि अगर उसको जनरली देखा जाए तो वहाँ की सिर्फ 18% आबादी ही हर साल इतना कमा पाती है। तो अब इससे आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में भी रहने वाले यहूदी वहाँ पर रहने वाले दूसरे धर्मों के लोगों से कितना ज़्यादा आगे हैं। हमारी दुनिया की 90% से ज़्यादा मीडिया को सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनीज कंट्रोल करती हैं, और हैरानी की बात यह है कि इन सारी ही कंपनीज के मालिक यहूदी हैं। इतना ही नहीं, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई अमेरिका के 400 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 100 लोग तो यहूदी धर्म के थे। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका में यहूदी कम्युनिटी पूरे अमेरिका की आबादी का सिर्फ और सिर्फ 2% है। दोस्तों, हर यहूदी करोड़पति या फिर अरबपति तो नहीं होता है, मगर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये लोग जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे यूरोप में रहें, अमेरिका में रहें या फिर दुनिया के किसी और देश में रहें, वहाँ पर ये लोग सबसे अमीर ज़रूर होते हैं। अमेरिका के अलावा अब अगर आप लोग ग्लोबली भी देखेंगे, यानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखेंगे, तो आप लोगों को उसमें अक्सर मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज और इस तरह के कुछ यहूदी नाम नजर आएंगे कि जो अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं और टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 20 में जगह बनाए रहते हैं। यहूदियों की इन कामयाबियों के पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह हैं, मगर जो कुछ कॉमन फैक्टर हैं उनमें पहली वजह तो इन लोगों की कौमी एकता है। इन लोगों में हद से ज़्यादा एकता पाई जाती है, और ये लोग जहाँ कहीं भी रहें मगर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने धर्म को ही देते हैं। आपस में ये लोग एक दूसरे की मदद तो करते ही हैं, साथ ही साथ इस कौम के जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब इंसान को जल्द से जल्द अमीर बनाने की कोशिश करते हैं। इवन इस कम्युनिटी के गरीबों को माली मदद के साथ साथ बिजनेस सेट करने में भी हेल्प की जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग फाइनेंशियली हेल्प के साथ साथ अपनी कौम के लोगों की अपने इलाके और अपने मोहल्ले में बसाने में भी मदद करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इजराइल है। मनी माइंडसेट को भी यहूदियों की इस कामयाबी में एक मेजर फैक्टर माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहूदियों के ट्रेडिशन में, यहूदियों के धर्म में वेल्थ यानी कि अमीरी को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। बल्कि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अचीव करना यानी जिसको हासिल करना हर यहूदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और शायद यही वजह है कि बचपन से ही इन लोगों के बच्चों को भी मनी माइंडसेट से रिलेटेड बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिसमें सबसे मेन और सबसे मशहूर 5 जार सिस्टम होता है। ये दरअसल 5 जार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हर यहूदी को अपनी कमाई गई दौलत को खर्च करने के लिए 5 जार की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक जार यानी एक डिब्बे पर लिखा होता है 50% स्पेंड यानी 50% खर्च करना है, 20% इन्वेस्ट करना है, 10% देना है, 10% सेव करना है, जबकि 10% टाइट यानी कि अपने धर्म के लिए देना है, जिस पैसे की मदद से उनके धर्म की तरक्की के लिए और उनके धर्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम किया जाता है। हर यहूदी को ये 5 जार सिस्टम पता होता है और वो ज़्यादातर इसी को फॉलो करने की कोशिश करता है। इसके अलावा आज के दौर में यहूदियों के अमीर होने के पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों की हिस्ट्री यानी कि इन लोगों का इतिहास भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल से पहले यहूदियों ने एक लंबा वक्त यानी सैकड़ों हजारों साल यूरोप में गुजारे हैं, मगर यूरोप में रहने वाले ईसाइयों से इनकी दुश्मनी का इतिहास भी बड़ा पुराना है। इसी वजह से इन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं किया जाता था।
وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ جن کو وہ لوگ جیسس کرائسٹ بھی کہتے ہیں، ان کی موت کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ یہی یہودی لوگ تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ نہ صرف برا سلوک کیا جاتا تھا بلکہ اتنا بھید بھاؤ کیا جاتا تھا کہ یورپ میں ان لوگوں کو زمین خریدنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمین نہ خرید پانے کی وجہ سے وہاں پر یہ لوگ اب کوئی ٹھیک ٹھاک اور اچھا بزنس بھی نہیں کر پاتے تھے۔ آخرکار یہودیوں نے ایک لمبے وقت کے بعد یورپ میں اپنی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا، اور ان لوگوں نے کیا یہ کہ وہ پیسے ادھار دیتے اور بعد میں وہاں کے لوگوں سے بیاج کے ساتھ پیسے واپس لیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ اس چیز میں نہ صرف ایکسپرٹ ہو گئے بلکہ یہ بیاج کے ساتھ پیسے ادھار دینا انہی لوگوں کی پہچان بن گیا تھا۔ یورپ میں جس عیسائی یا پھر کسی اور دھرم والے انسان کو جب بھی پیسے چاہیے ہوتے تھے وہ ان لوگوں سے ادھار لیتا اور یہ بعد میں اس سے انٹرسٹ یعنی کہ بیاج کے ساتھ واپس لیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ اس چیز کے ایکسپرٹس تو بن ہی گئے تھے لیکن بعد میں اس سسٹم کے مالک بھی بن گئے، کیونکہ ظاہر ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ہماری پوری دنیا میں جو زیادہ تر بینکنگ سسٹم چل رہا ہے وہ دراصل یہودیوں والا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں دنیا کی زیادہ تر بڑی بڑی بینکس کے مالک بھی یہودی لوگ ہیں۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ یہودی لوگ صرف دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور قابل بھی ہوتے ہیں۔ ہاں دوستو، اگر پیو ریسرچ کی رپورٹس کی مانیں تو اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا گروپ ہے وہ بھی دراصل یہودیوں کا ہی ہے۔ ہر یہودی لگ بھگ 13 سے 14 سال ضرور کسی اسکول میں گزارتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آج کے دور میں دنیا کے کسی بھی دھرم کی اگر سب سے بڑی آبادی کمپیوٹر چلانا جانتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہودی لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں اور قابل بھی بناتے ہیں، مگر یہ سب کچھ وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آگے جا کر ان کا بچہ جاب کرے، بلکہ یہودی بچوں کے بچپن سے ہی ان کے دماغ میں بار بار یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ آگے جا کر ان کو کوئی بڑے سے بڑا بزنس کرنا ہے۔ بار بار ان کو فائنینشیل ویلیوز سکھائی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دماغ میں پہلے سے ہی یہ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا، جو کچھ بھی پڑھے گا لکھے گا اور حاصل کرے گا وہ سب آگے بزنس میں کام آئے گا اور اس کو بزنس ہی کرنا ہے۔ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ منی کی ویلیو پر بھی بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور بار بار ان لوگوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ سارا پیسہ کہ جو ان کی پڑھائی پر خرچ ہو رہا ہے یا پھر جو ان کو گھمانے پر خرچ کیا جا رہا ہے یا دوسری چیزوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، اس پیسے کی کتنی ویلیو ہے۔ ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ منی دراصل ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کی مدد سے آپ لوگ دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی ایجوکیشن ہو، آپ کی ہیلدی لائف ہو یا پھر گھومنا پھرنا ہو یا پھر کچھ بھی ہو، ہر کچھ منی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کو بہت سارے ایسے پیٹرن سکھائے جاتے ہیں کہ جس سے وہ لوگ منی کو مینج کرنا سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ایک مشہور کہاوت ہے کہ پیسہ کمانے سے زیادہ پیسے کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو انسان بھی دنیا میں ایک بار پیسہ مینج کرنا سیکھ لیتا ہے وہ انسان آگے جا کر امیر ضرور بن جاتا ہے۔ ہر یہودی کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اس کی کمائی گئی ساری دولت میں سے اس کو 10% ہمیشہ اپنے دھرم کو دینا ہے، یعنی ہر یہودی انسان اب وہ چاہے غریب ہو یا پھر امیر ہو یا پھر مڈل کلاس کا ہو، اس کے پاس جو دولت ہوتی ہے یعنی جو وہ کما رہا ہوتا ہے اس کا 10% اپنے دھرم کے نام پر ضرور خرچ کرتا ہے۔ یہ پیسہ دراصل چھپا کر دیا جاتا ہے اور اسی پیسے کی مدد سے ہی آگے جا کر ان لوگوں کے دھرم سے جڑے بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں اور ان کے دھرم کی ترقی کے لیے اور ان کے دھرم کو اسٹرانگ بنانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ فی الحال دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔